मसियाखाली पंचायतर जनसाधारण अभियोग शुणिले विधायक। गुरुवार दिन कुकुड़ाखंडी ब्लॉक अधीनस्थ मसियाखाली पंचायतर सप्तमातृका मंदिर ठारे जनसाधारण अभियोग शुणाणी करथिले। समाजसेवी गौतम महाराणा सभापतित्व में विधायक जनशुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। विधायक श्री महापात्र निर्वाचन प्रचार समय लोकों पाखक जाई अभियोग शुणाणी करने को जो प्रतिश्रुति देइथिले ताहाकू अक्षर अक्षर पालन करिथिबा कहिसेंति। मसियाखाली पंचायत अधीन रे थिबा 2टी ऊर्ध्व ग्रामर 200 रु ऊर्ध्व अभियोग रहिथिबा जणा पड़छि। अभियोग करबा सह समस्यार समाधान पई दाबी करथिले। सेहिपरि आवास योजना गरीबंक ठारे पहुंचाइबाकू स्थिर करथिले। जनसाधारण निज निज अभियोग एक दरखास्त लिखि विधायकों को देबा सह रहिथिबा विभिन्न समस्या गुड़िक खूब शीघ्र समाधान हेबो बोली श्री महापात्र साधारण जनता को प्रतिश्रुति दैछन्ति। परिशेष स्थानीय ग्रामर एक वयस्क वृद्ध आरक्षित महाराणा द्वारा निर्मित एक काठरे तैयारी एक सुंदर जिनिस विधायकों को उपहार प्रदान करथिले और विधायक श्री महाराणा को धन्यवाद अर्पण करथिले। एही कार्यक्रम में विधायकों सह पूर्वतन गंजाम जिला पूर्वतन समवाय समिति संघ सभापति सनातन संग्राम सिंह, स्थानीय सरपंच के बुलू, समिति सभ्य कोटी सुजाता, पूर्वतन सरपंच मनोज सेठी, शिवराम महाराणा, चंडीचरण साहू, कोटी लक्ष्मी, नारायण बेहरा, युव नेता रवींद्र महाराणा सह बहुत पंचायतवासी उपस्थित रही आसिथिले। कुकुड़ाखंडी इपिली पूर्णचंद्र रिपोर्ट। जनशुणाणी अभियोग आम विधायक सिद्धार्थ भाई ये 11 पहुँचले शुणुंट समस्त सब प्रकार समस्या शुणुंट युग अभियोग समस्त रखी प्रतिश्रुति देले जहाँ मानकर हैंडिक्याप्ट मान साइकेल 3 दिन में मिल जाए प्रतिश्रुति देखु सिद्धार्थ महापात्र जिते विधायक इलेक्शन लड़िले से आम गाँव आसते भोट मागे से सी कही आप गाँव जहाँ जहाँ मौलिक समस्या अच्छी मुझे प्रति ध्यान देवी आउ समाधान भी करदेवी। जो कथा रखी जो निर्वाचित हेले कहले जे आप गाँव में कथा दी आप गाँव जहाँ जहाँ समस्या अच्छी मुझे समाधान करी से समस्यार समाधान पे सी आम गाँव आसुँच आज जहाँ देखुं आप भी देखिले बहुत लोक जहाँ जहाँ असुविधा थिला से भी पाखे निजर असुविधा गुड़ा रखिले सी भी प्रतिश्रुति देले से समस्या समाधान यथाशीघ्र करदेवी। भी जो इलेक्शन हबार थिला से गुड़ा समस्या आगु सी फोन द्वारा बीडीओ को हूँ कि तहसीलदार को हूँ विभिन्न डिपार्टमेंट हूँ से किसी समस्या भी आम समाधान कर आगामी दिन में आउर अधिक जो समस्या गुड़ा अच्छी रास्ता हूँ ड्रेन कथा कहतु कार भत्ता कथा कहतु विद्यालय समस्या मेडिकल समस्या गुड़ा सब आज अभियोग होती तार समस्या समाधान हो समस्त आशा कर। मसियाखाली ग्राम पंचायत सरपंच ए बुलू मंडली दिगपंडी कुकुड़ाखंडी ब्लॉक मसियाखाली पंचायत विधायक श्रीजुक्त सिद्धार्थ महापात्र मो पंचायत को आसी आसार कारण जे ओडिशा सरकार निर्देश जे प्रत्येक पंचायतर जनशुणाणी बा लोक मानकर नाना प्रकार अभियोग शुणवार प्रत्येक गाँ बा पंचायत बुली समस्त पाखे बसी दुख सुख साथी हेले जे प्रत्येक कार असुविधा सुविधा समस्त साथी हे बोली आमको वार्ता देले आ मौलिक समस्या जहाँकि रही पंचायतर नाना प्रकार जिनस ये आलोचना करागला जे बर्तमान मैं आशा करुच्ची विधायक महोदय जे प्रत्येक काम गुड़ाक बा गवर्नमेंट जो सहायता अच्छी भल भाव कम लागू बा आम पंचायत प्रति ध्यान दब बोली मु सार को विधायक को मु अनुरोध कली जे आमर नाना प्रकार जो समस्या अच्छी जे लोक मैंने सी ठीक रास्तार आज पर्यंत जो गवर्नमेंट सिस्टम अच्छी पर्यंत बुझी पारना जे खाली लोक अच्छी सी सार ए काटी दौर सी काटी दौर ना गवर्नमेंट जो नियम भाई अच्छी से नियम भाई चलने प्रत्येक सरकार जो स्कीम अच्छी से स्कीम रे प्रत्येक लोक पहुँचे बोलिए मोर आशा अच्छी आउ ये पंचायत मोर अल्प दिन भितर जो कम गुड़ाक अच्छी सब सरिया पे आम आलोचना करूँ विधायक मत बहुत साथ दौरान मत बहुत ये रखिंट जे पंचायत गुड़ाक कम सारे मत नाना प्रकार जिन मत उत्साहित कर। संग्राम सिंह
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରହିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଆସୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ାଖାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମସିଆଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ଉପରେ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହଉ କି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ହଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉଚିତ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ, ସରକାର ଯୋଜନା କେମିତି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ନେଇକରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି। କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ରହିଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ପାଇଁ ମିଳିକରି ସବୁ ଲୋକ ଏତେ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ତେଣୁକରି ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମସିଆଖାଲିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ମସିଆଖାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଆସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଡକିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଜନଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦଳର, ବଟ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫିସର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଭଳିଆ ସେ ନେତା ଜଣକ ଆସିକି ଘର ଘରେ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ନେତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଗୁଡାକ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଏମଏଲଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର এই ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସିଆଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର 4-5ଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆମର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଥିଲା। ସେଠି ଏବେ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଜନସାଧାରଣଠୁ, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମର। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ଏ ବାବା ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିଏ କହିକି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମସିଆଖାଲିର ଅରକ୍ଷିତ ମହାରଣା। ଏ ବାବା ଆମର କାଠରେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ବୁମ୍ ହଟେଇବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଏଇ ଗାଁଟି ଆମର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଶଗଡ଼ ଆଉ ଚକ ତିଆରି କରିବାରେ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନମୁନା ଅଛି, ଆହୁରି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ 2-2.5-3 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବାବା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏର କଳାକୃତି ଏଇଟା, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ କାଠରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ କଳା, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ଆଉଟା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ପିଢ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବରେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ଯେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ କାମ କରିବା। ଯେ ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଝଡ଼ିଯାଏ କହିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ ନା କିଏ ତ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଏ କଳାକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମସିଆଖାଲିରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବ ଏ କଳାକୃତି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ଫିନିସିଂରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି
ए कथाटी तो मु तो बहुत माने एते एते खुशी जे एटा आज आसीबाटा जनशुणानी आउ ए दुईटी जिंस खुशीटा को द्विगुणित हो जाइए मोर तो निश्चित आउ कौन कहे बाबा बाकी जहाँ प्रोत्साहन हो पार मो द्वारा सरकार जहाँ साहाय्य हो पार मत कहूँ चेष्टा कले कौन जिनस असंभव तो नुह तो ये प्रक्रिया वर्तमान तो आरंभ है यार चेष्टा या मु डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म रे या पोस्ट करवा देखा जो मैंने हैंडीक्राफ्ट उपर जहाँ इंटरेस्ट थी तो निश्चित भाव में मो बाबा पाखे पहुँचो मु चाहिए जे खाली एका नुह एमती आहरी अनेक अरेखित महाराणा को तैयारी करने दायित्व भी आमर ए बाबा भी रहा ये दायित्व भी मुझे छाड़ी जीवी जे तांकरी भली आहरी अनेक कलाकार भी से तैयारी करते तो गोटे आमर प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते जो मैंने अलग अलग स्टेट को जाकि जो मैंने काम कर जो पीडीएस सिस्टम रही जोटा आमर एनएफएस रो जो कथाटी रही आपणकर प्रत्येक जगह जमती लोक अवेल करें से जिनस धरतु किए ओडिशा रू जाइए किए ओडिशा बाहर आसी पाइपर तेणुक बर्तमान प्रक्रिया चली सेटार चिन्हट करते लोक आमर अच्छा तो जहाँ मो पाखे सूचना अच्छी कुकुड़ाखंडी ब्लॉक रे जी आइडेंटिफाई होती पाखापाखि 2526 जन आइडेंटिफाई होती तेणुक से भी आम चेष्टा करुचु जोटा ये प्रथम पर्यायर जो आसो आमर एनएफएस अंडर जो कार्ड गुड़िक आसो चाउल से प्रथम गिर आम दे पार से पाइपर कहीं ओनली ट्रांसफर हबार अच्छे तो हो गले से पाइबे तेणुक से खाद्य सुरक्षा जो कहुई जे के भोकिला रही तो निश्चित भाव में आम जो माइग्रेटेड लेबर्स को जो रोचे से भी तो निश्चित भाव में पूरा कर प्रथम कथा तो मुझे कहबी मुझे फिट रहा दरकार जदि आप प्रत्येक जिनस को फिट रखा चाहिए प्रथम तो मुझे कहबी आग से निज उपर आरंभ हवा दरकार निजे आग फिट हवा दरकार तेणुक सब भल एक्सरसाइज हूँ साइकिल कहीं ना निजे फिट रे आपण परिवेश को सुस्थ आप रखिपारे गुड़िक रही जो भाव में ट्राफिक अवस्था रही ब्रह्मपुर पड़े जातु ब्रह्मपुर जो भाव में ट्राफिक समस्या रही आप भावतु जब ब्रह्मपुर 50% लोक जब साइकिल चलेबे जो मैंने 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भर काम कर काम करने घर काम करने जगह जब 2-4 किलोमीटर अच्छी मुझे साइकिल पड़े जी भावतु केते समय बचे पारे और निजे सुस्थ रे ट्राफिक व्यवस्था को आप सुस्थ रखिपारे परिवेश को सुस्थ रखिपारे ता छड़ा देशर अर्थनीति तथा निजर जो अर्थनीति एते टंका जो आपण माने पेट्रोल डीजल रे खर्च कर दउचंती से पैसा को भी आप बंचे पारे तेणुक या द्वारा कौन क्षति ना लाभ ही लाभ अच्छी से मु समस्त को अनुरोध करी जो मैंने भी स्कूल पिला माने कॉलेज भी जाऊँगी कौन सी जगार निजर आत्मसम्मान हानि हेनी जदि आप मोटरसाइकिल टे स्कूटर टे न नहीं जदि साइकिल रे पड़े गले बरं आपण सम्मानटा आहरी बढ़ीज जे आपणकर जो दायित्वबोधटा सेटा लोक जानवे शिखिबे और सेमाने भी आपन को फॉलो करेंगे तेणुक मोर अनुरोध आपण मान जो थे कि आम प्रत्येक जिनस को निजे सुस्थ रहा सहित आम समाज को भी आम सुस्थ रखिपारे। धन्यवाद।